FM الكلمة ليك. نعرفوا عندي توا تقريبا 5 سنوات عمر الثورة المجيدة. تقابلنا في ظروف طيبة، في ظروف مع منذر خنفير زاد يلزمنا كيف نحيوه إذا كان يتسند فينا. هو كان قاصد خير نقولوا احنا. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui notre ami أمين شعيب. مرحبا بك أمين. مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين. نحب نحييهم ونقول لهم عيدكم مبروك و profitez du week-end, profitez de ceux qui ont des vacances et ne faites pas beaucoup d'excès. Ne faites pas beaucoup d'excès. Je ne sais pas si on peut profiter. ما نعرفش إذا كان نجموا بالحق نفرحوا برشا فهال نقولوا احنا cette ambiance un peu morose pour ne pas dire sinistre. خاصة بعد العملية الفظيعة متاع نيس 14 جويلية 2016 أمين، ومحاولة الانقلاب هذه اللي في تركيا اللي يمكن أمور داخلية باش تكون عندها تداعيات بالطبيعة على الوضع الإقليمي، ولكن المؤسف خاصة هو الناس اللي توفات واللي ما كان عندها حتى ذنب. الوحيد هو اللي كانت موجودة باش تفرح وباش تتفرهد وباش خاصة باش تفرح بقيم الجمهورية. اي لو 14 جويي سي سيمبوليك. ربي يرحمهم ويرحم الناس الكل اللي معناها تقاسي من الإرهاب ومن لا كرويوتي هيومان يعني جو لابيلري. ما نعرفش اذا كان فما اسكو بو بارلي دومانيتي، اذا كان نجموا نحكيو على عمل نتاع بشر. البشر يعني هكا ينجم بشر يعفس ناس، يعفس صغار. ما الحقيقه والله معناها اليوم on vit une période qui معناها qui a beaucoup de chamboulements اللي نحسوا في تغيرات كبيره. الغالب c'est le désespoir, c'est beaucoup de causes qu'il faudra peut-être معناها il faudra peut-être des années à comprendre qui est conduit des gens à se comporter ainsi. Inch'Allah, on est là pour donner de l'espoir, pour donner une énergie positive باش الناس تأمن اللي فما مستقبل أفضل واللي on n'est pas condamné à être des criminels dans ce pays واللي on peut réussir et on peut monter par le haut. خاصة أن وسائل الإعلام وكالعادة الفرنسوية مع كل أسف في وقت في موسم سياحي معناها نحاولوا احنا باش ننقذوه بكل الوسائل، لكن مع مرة أخرى هالأمور القطاعية هذه تخلي كالعادة نقولوا شكون تونسي وتونسي فرنساوي لي تونيزيان نو دوف با. أنا نتصور التوانسة ما لازمهمش يكونوا يحسوا رواحهم اللي هما في قفص الاتهام. اليوم معناها être un criminel ou être un terroriste, ça n'a pas de nationalité. Les faits le montrent tous les jours. Ça touche toute cette région du monde malheureusement aujourd'hui. Mais لازم نحاولوا نفهموا à mon sens si on veut y arriver ou à la sortir معناها réellement de cette situation. لازم نفهموا علاش العباد وصلت ل cette مش المحاولة الأولى هذه أمين. هو بالطبيعة هو c'est une série هي توا شفت وقاعدة تمس العالم أجمع. ما فهم du moins l'Europe et le Moyen-Orient. C'est pas bon les États-Unis c'est un peu épargné ou l'Asie mais on n'entend pas de ce genre de choses. إسرائيل كيف منع. Il faut beaucoup d'explications à cette situation. Moi, je l'explique par 3 facteurs clés qu'il faudra analyser. La première chose, c'est qu'il faut lutter contre le désespoir des jeunes et leur apporter des ما فماش افق. ولازم لي جون نتاعنا يلقاو اللي عندهم امل ويلقاو اللي عندهم شانس باش ينجحوا في السوسيتي نتاعهم كو سوا في فرنسا ولا في تونس. ما انا لو ميم مو راهو بريسك. لازم معناها تقدر تحكي على فرنسا على خاطر عشت في فرنسا. عشت فيها 12 سنه. احنا سبقنا شويه خاطر الاكtualité غلبتنا امين. نستسمحوا مستمعينا الكرام انه دخلنا طول في تقريبا في الحيثيات نتاع اللي قاعد صاير، لكن
هو لازم نركزوا اكثر على ضيفنا اليوم، ضيفنا امين شعيب. تقديم تقريبا شكون امين شعيب؟ Amin Chouaib, je suis un jeune entrepreneur روحت لتونس en croyant que après la révolution, voilà, le changement qu'il y a eu le 14 janvier, on doit avoir une réponse économique aux besoins du pays. Et les Tunis اليوم حاجتها de nouvelles entreprises avec un nouvel état d'esprit, avec de nouvelles valeurs, avec de nouvelles visions, de nouvelles ambitions, et que je crois en mon pays et que les توانسة هما اللي لازمهم يبداو يغيروا بلادهم. وهذه مش مزية معناها حاولت روحت لتونس et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Chifco. Cette entreprise je l'ai démarrée بديتها بلا شيء معناها بديتها avec un très petit capital. Aujourd'hui Chifco on va fêter bientôt nos 5 ans. 5 سنوات. On est aujourd'hui des acteurs sur plusieurs pays. On est présent en Algérie, au Maroc, Maldives, France, Afrique du Sud, Angleterre, Turquie bientôt, et en négociation sur Chypre aussi. Et en Tunisie, on agit principalement avec les opérateurs télécoms ou اللي نبيعوا لهم باش نبسطوها des solutions software معناها des logiciels اللي يستعملوهم في différents services جدد اللي لانسيو. ما يسالش حنا باش ما نثقلوش ياسر الحوار على مستمعينا، نسمعوا اختيار موسيقي. انت حاولت تقترح لنا بعض الاختيارات الموسيقيه. نبداو بغنو. انا بون انت يظهر لي ميسترال غانيون حبيته بصوت اخر، لكن ما يسالش انا نحب ديما نرجع للاصل لي زوريجين. نسمعوا غنو ميسترال غانيون. ذكروا انه اختيار هذايا هو اللي ضيفنا اليوم في لافيتي دو ويكاند امين شعيب. امين مرحبا بك مره اخرى. علاش الاختيار؟ والله خاطر les paroles sont très fortes ou la mélodie sont très fortes ou la mélodie elle me touche beaucoup. Donc c'est parmi les chansons cultes. C'est des chansons cultes effectivement. Alors نرجع شويه للمسيره نتاعك. امين انت التكوين نتاعك مهندس. اني à la base ingénieur. Je suis sorti من تونس en 2004 bac maths. ومن بعد j'ai fait maths sup maths p في شابتال في باريس. ومن بعد عملت du génie civil contrairement à ce que برشا عباد يحسبوني عامل انفورماتيك pas du tout. mais كنت مغروم بالانفورماتيك ملي اني très jeune en fait. هو هذاك راهو c'est une confusion كبيره عندنا اللي الانفورماتيك ما نجم يعملها كان اللي يقرا انفورماتيك alors que ça n'a jamais été معناها يمكن ما فماش y a pas de lien ما فماش ما نشوفش الانفورماتيك comme un domaine معناها l'informatique ce qu'elle a d'avantageux c'est quelque chose de matriciel معناها elle est transverse à tous les métiers. Aujourd'hui في العالم اي حاجه تخدم بالانفورماتيك ça soit la production, la logistique, le RH, toutes les composants de la chaîne de valeur. وهي بحد ذاتها c'est un business en soi. معناها فيها l'aspect e-commerce, l'aspect vente en ligne, l'aspect par exemple réseaux sociaux. En elle-même, elle a créé de nouveaux métiers et elle a créé une nouvelle ère, ce qu'on appelle l'ère digitale. Donc, أنا حبيت en fait نقرأ quelque chose que je ne maîtrisais pas, mais aussi de me former au maximum à la gestion de projets, à la façon avec laquelle on mène des projets, on les fait réussir et avec laquelle on travaille en groupe et avec laquelle c'est beaucoup d'enseignements اللي ما تشوف génie civil كمعناها حاجة juste technique. في تونس on pense toujours que le technique est l'art noble. هو الحاجه اللي يلزمها تكون متفوقه ولا الحاجه اللي تسبق تكون في الصداره يعني في الصداره. اي ما نعطيوش برشا اهميه لتو سكي comment on collabore ensemble, comment on organise du travail, alors que c'est très comment on présente les choses. هذا من اهم الحوايج اللي تخلي التكنيك derrière il a de la valeur. وهذا تعلمته يمكن في التجارب نتاعك في العمل نتاعك كي دخلت تخدم في مؤسسات. en fait كي قريت جيني سيفيل عملت سبيسياليتي earthquakes, tremblement de terre, الرجات الأرضية pour les bâtiments de grande hauteur معناها ناطحات السحاب. وفي أستراليا إذا كان فما رجة أرضية يعني شنو comment on doit dimensionner كيفاش نحسبوا les bâtiments وقت اللي تصير خاصة les bâtiments الكبار برشا وقت اللي يصيروا خاطر فيهم des techniques différentes وفيهم des méthodes d'analyse différentes من les bâtiments. فما اليابان وفما أستراليا. مشيت لأستراليا وخدمنا وقتها على البيسين أولمبيك متاع بكين
مع un cabinet australien ou l'université de Sydney. ومن بعد رجعت لفرنسا خدمت dans le conseil en énergie اللي هو تقول شنو الانرجي والجيني سيفيل بون خاطر لي باتيمون اوسي سي دي معناها دي اوبجي كي اون اون في انرجيفور ووقتها فما الغرونيل دو لونفيرونمون وين غروند توندونس على كل ما هو محيط وكل الاقتصاد في الطاقه صحيح والتو مازالت حاجه اللي شفنا الكوب 21 ديرنييرمون ونهنيو زاد اخواتنا المغاربه كي فون افوار لا كوب 22 بيانتو واللي تفاهموا العالم الكل على tous les pays doivent avoir un agenda pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degré à maintenir l'augmentation de la température globale à 1,5 degré. Et donc, كل بلاد عنده الcontribution تاعو وعندنا زاد نحب نهني هالة الشيخروحو اللي هي une Tunisienne qui est aujourd'hui la présidente du Fonds mondial pour le climat qui est le bras financier de cette initiative de l'ONU. Donc elle est basée en Corée du Sud et في كوريا الجنوبية هلا في كوريا الجنوبية. Je veux la saluer parce que c'est des Tunisiens qui brillent par leur mérite et par leur expertise et c'est reconnu mondialement. وهذه مين أعطتك فكرة أنك تمشي نقولوا احنا القطاع نتاع الاقتصاد في الطاقة كيفاش نتحكموا فيه كيفاش نحسبوه؟ مشيت في الدومين هذايا واليوم معناها et j'y crois beaucoup parce que je crois dans la problématique اللي اليوم ما عندناش assez de solutions technologiques qui répondent à ce besoin de réduire la facture et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. وحاجة ثانية اللي مغروم بالتكنولوجيا دونك قلت لازم جو ميكس هذا بهذا دونك مشيت عملت ماستر سبيسياليزي en stratégie organisation système d'information في باريس في l'école supérieure de commerce de Paris. ومن غادي خدمت في un cabinet qui s'appelle Eurogroup Consulting sur la stratégie, comment gérer une entreprise, comment mettre en place une stratégie, comment l'atteindre, comment معناها cette stratégie impacte une organisation, impacte des processus, impacte des systèmes d'information. ومن غادي j'ai démissionné ou j'ai lancé Shifco. Cap FM الكلمة ليك.